न्याय धर्मर पथिक मु हेउची राजा हरिश्चंद्र ए सत्य न्याय धर्मर पथिक मु हेउची राजा हरिश्चंद्र सतरे ए राज्य हेउची मोर अयोध्या राज्य आ ए अयोध्या राज्यर मु हेली राजा हरिश्चंद्र हे अयोध्या प्रजा माने सदा सर्वदा आनंद रे बसवास करंती सदा सर्वदा माँ लक्ष्मी सरस्वती एकठारे ए अयोध्या रे बसवास करंती सतरे हे अयोध्या राज्य हमर अति शोभनीय अरे दूत दूत बोली आज दूत दूत बोली डाके मते दूत दूत डाकरा पड़िला केते दूत छुट्टी नियम मासक पाउना हे मासक पाउना हे मत अच्छा ए राज्यर राजा हरिश्चंद्र मुझे तो तुम्हें जान ए अयोध्या प्रजा माने सदा सर्वदा आनंद रे बसवास करुछंती तो सब ठीक अछि हेले देख हे प्रजा माने मोर सदा सर्वदा आनंद रे एठी बसवास करुछंती ना हेले टिके असुविधा आज्ञा हेले देख आज्ञा हे प्रजा माने करो कोन है जे असुविधा देख आज्ञा कोन असुविधा अछि ना एडे बड़ राज्य रे होउती आपन राजा अच्छा देख हेले प्रजा मानक मन रे आज्ञा टिके दुख रहि गला देख आज्ञा तुम्हें कहचो ए अयोध्या प्रजा माने काहे के दुख रे अछि तो टिके आपन दर्शन से मानु देले प्रजा माने कहती एडे बड़ राज्य रे राजा हेले दर्शन आमे पाउ देख आज्ञा तुम्हें कहचो हे अयोध्या प्रजा माने मोर दर्शन नेबाक चाहछ है सेति पाई प्रजा माने नै छथि आज्ञा आपन कर दर्शन पाइया पाई अच्छा देख आज्ञा ताहले ए अयोध्या सारा देई दियो डेंगुरा आ कहि दियो हे राजा हरिश्चंद्र जी सो चखरे दर्शन देबाक चाहछ मु डेंगुरा को देई दउ छी आज्ञा जाओ सुनो 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 ए मणिपुर वासी सुनो राजा हरिश्चंद्र नगर परिभ्रमण करिवे होशियार सुनो 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 ये अयोध्यावासी माने सुनो राजा हरिश्चंद्र नगर परिभ्रमण करिवे होशियार हे मोर अयोध्यार प्रजा माने हे
मोर अयोध्यार प्रजा माने तमे चाहूथिल न तुमे बेले भाबुथिल हे राजा हरिश्चंद्र को थरुटे पई ए सुचक्षुरे दर्शन करबा पई आसो आसो मोर अयोध्यार प्रजा माने आसो थरुटे पई तुम राजा हरिश्चंद्र को सुचक्षुरे दर्शन करबा हे मोर अयोध्यार प्रजागण आसो प्रजागण हे राजा हरिश्चंद्र को आज सुचक्षुरे दर्शन करो राजा आज्ञा देखुछ देखुछ हां आज्ञा ए अयोध्यार प्रजा माने मोर मते देखि केते आनंद होउछन्ति देख प्रजा माने आनंद हेबेनी आज्ञा हे एडो बड़ राज्यर धार्मिक राजा हला हरिश्चंद्र ए ताको दर्शन पाइलाठु प्रजा माने भारी आनंद आज्ञा आज्ञा मोर कोन इच्छा होते जानिछ तमरो कोन इच्छा मोर भारी इच्छा होछि ए खोरो जंगल जाई मु टिके मृगया करंती तो तुमे कुआरे जीवा देतो आज्ञा इच्छा न होछि ए खोरो जंगल जाई मु टिके मृगया करंती ताले आपण करंतु आज्ञा अच्छा देतो हां तुमे बाहर पड़े देतो ना कुआरे मु बाहर घोर जंगल को जीवा ना मु जीवनी काहे देतो ना इलो बापा देतो मते भारी भय लागु सुन देतो आज्ञा मु हेउछि ए अयोध्या राज्यर राजा हरिश्चंद्र हेले कोन करिवा आज्ञा देतो ये कर्म बिहुने केंदु खाई हगी न पारी कांदु खाई मु जीवनी अच्छा देतो मु परे तुम पाखे में अछि ताले तमे आगे रे जीवो चल देतो ताले चालंतु आज्ञा ए घोर जंगल जाई करिने बा हमें टिके मृगया चालंतु आज्ञा आशा देतो ए घोर जंगल जाई हमें करिने बा टिके मृगया चालो आज्ञा तमे सुनि पारु छ तो अच्छा देतो तमे सुनि पारु छ घर जंगल मते रे फला तो फला नारी माने कर क्रंदन किछि कहत आज्ञा हातेरा को नारी नुह सब चंडी जमला हमकु देखि के ठरा ठरी हेले जलखिया कर देबे नहीं देतो हां तुमे जानि छ नहीं जते आगो को जाउ छते सुनि पारु छ ए नारी माने को विकल क्रंदन नहीं आज रजरे हमकु रज पारी देबे चलो पळे आइठा होबन देतो ना मु रहिबी नहीं देतो नारी माने को विकल क्रंदन सब छी रक्षा करो ओ जंगल भितर तांको नारी आइले कुआडे हेले देतो সেই বিচিত্র কথা দেতো সেই আশ্চর্যর কথা এই বড় জঙ্গল মধ্যে অল্পলা দুর্বলা নারী মানে কাই কি বিকল কন্দন মু তে সেই ভাবিলেনি মণিমা চলে যেত আমি টিকে আউ আগুকু ଯିବା দেতো তুমি চালো আসো চালো निया लगी वाला ना कौन तुम कल वाला को पठा তুমি শুনি পড়ছ তো যেতে আগো পাদে দেউছ সেটা আগো সবুছি আগো রক্ষা করো রক্ষা করো রক্ষা করো কোন রক্ষা করো कहूंती से आ रक्षा करो कहूना से कहूं हम पहा को आशा में रक्षा करिबू नहीं देतो हे नारी माने को विकल कंदन सब काहे के सबुछि सुन देतो आज्ञा आउटिके हमें आउटिके आगो को चले जी चलो चलो चल आगो यानी मनते ए राजा हरिश्चंद्र ए मन कायंती बिहार सुनीले आदिरे आतुर कंठरे डके के होनार मोरा से वीरा जाई मिलिले दाइगा पासरा से हाउ कहीं सुबु नहीं देतो तांकर नेटवर पर देतो गला तांको हैं थोड़ा फोन पाइले देतो देतो अच्छा देतो এই সে অল্পলা দুর্বলা নারী মানে এই হউচন্তি সেই অল্পলা দুর্বলা নারী মানে কথা কোন করিবি হেলে দিত আজ্ঞা
ए नारी माने केस तो औ ए अल्पना दुर्बल नारी माने ए घोर जंगल मते को काहे के आस्ते दूत मु भाबुची आंकु के किडनैप करी धरि के पळे जाई दूत हां नाही दूत आ ये ए नारी माने हेउचंती अल्पना दुर्बल नारी माने हेले दूत ए अल्पना दुर्बल नारी माने देखो दूत केमिते वृक्ष मूल रे बंधाई पड़ी छुटी भारी कष्ट होची बौला कोन होची दूत अच्छा दूत ए नारी माने केस काहे के आछने ए नारी नु कथा पूछो पड़िबो दूत पुछंती राजन एके कारण किए दिलाए कसोइनो कुह शीघ्र दिया तुम परिचय नारी माने केस देत औ ए अल्पना दुर्बल नारी माने को केस एते शास्ति दैछ देत आज्ञा तांको पचारिया को पड़ियो जाऊ जे तो ए माने केस काहे के बसते औ ए अल्पना दुर्बल नारी माने को ए वृक्ष मूल रे केस बांधी जे देत मो से भाबुची आज्ञा जाऊ देत आंको पचारिया को पड़ियो हेलो हे महाशय ओ हमको भारी कष्ट हेउची तुमको कोन होची कष्ट तमे भुवनेश्वर मेडिकल को जा दयाकरी डाक्टर बुझियो मु एठी कोन करबी दयाकरी आपण हमको मुक्ति करि दियंतु ए भगवान मणिमा संसार सरी गला से कहूते आ मुक्ति पारु ना हाथी से कहि ना तमे मेडिकल को जा न नया कोन पड़ा हमें आपण को से कथा कहलु आउ हमें कहूछु हमको कष्ट हेउची तुमको कष्ट होची दयाकरी ताले एम्बुलेंस गाड़ी रखिया सेटा कोन एम्बुलेंस गाड़ी डाक्टर खाना को जीवो दयाकरी हमर सब खोली दियंतु ए बोपा मा मणिमा कोन ले देत से कहिले को ताकर सब खोला हबो ना एठी हे परिबनी अच्छा देत आज्ञा से नारी माने कहउछ बिकल रे हमको ए बंधन मुक्त कर दियो बोली ताले तमे मुक्ति हबो हां तम गुहाल नंबर केते तम फोन नंबर तम लाटिन नंबर केते कह नले हे परिबनी आपण हम परिचय सुनिबे कोन परिचय सुनिनी आ को पिट्टा खाइया को जीवो तेबे सुनतु कह खोली की कह सुनो हम परिचय काहे निर्भरा सरकारा पसारी दे पुष्प तोलु तोलु आम हस्तपद मनकु मन
বন্ধ হয়ে যাইছি ତମର ଭଲ ହେଇ ମଣିମା ଚାଲ ପଳେଇବା ନାଇଁ ଦୂତ ଶୁଣ ଏରା କହୁଁ ତୁ ପ୍ରକାଶରଣୀ ଦୂତ তুমি জানিছ দূତ হে নারী মানে হেউଛନ୍ତି ଅର୍ପୋଳା ତୁପୋଳା ନାରୀ ମାନେ କଣ ଇଏ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚୋରି କରି ଯାଉ ଆସି ଏଇ ଅବଳା ଧୁବଳା ନାଇଁ ଦୂତ ନା ହେଇପାରିବନି ଦୂତ ଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସହଜେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ଦୂତ তুমি যাও দূତ ଏ ଅର୍ପୋଳା ତୁପୋଳା ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ ଦୂତ ନାଇଁ ଲୋ ବାପା ମୋ କଥା ନୁହଁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ତାହେଲେ ତମର ଖୋଲା ହବ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆରେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ଆମର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା କାହାର ଖୋଲା ହବ ଆଗ ଆଗ ମୋର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣ ଜଣ କି କହୁନ କହ କାଳ ସବୁ ଖୋଲା ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ ମୋର ହିଁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଏ ତେମେ ଏମିତି କାଉଳା ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଲି ପାରିବି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଏ ତେମେ ନ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଟିକେ ଆସ ଆସ ହଁ କାଉଳା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ 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 ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମୁଁ ଯିବିନି କାହିଁକି ଦୂତ କଣ ହେଇଛି ସିଏ କହିଲା ବାଡି ଖାଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଶୁଣ ଦୂତ ସେମାନେ ବିକଳ ଚିତ୍କାର ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି କଣ ରକ୍ଷା କର ବାଡି ଖିଆ କହିକି ନାଇଁ ଦୂତ ଆଉ ତମେ ଯାଅ ଦୂତ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର ଦେଖା ଆସ ମୋର ଟିକେ ଡରରୁ ବାହାରି ପଡିଲା ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ମରିଗଲି ଫାଟିଗଲା ଯା ଗଲା ରେ ବା କଣ ହେଲା ଫାଟିଗଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଫାଟିଗଲା ନଡିଆ ଫାଟିଗଲା କଦଳୀ ଚାପି ହେଇଗଲା ଧନ ଚାପି ଦି ନାଇଁ ଚାପିଲା ଆଉ ନାଇଁ ଫାଟି ଯାଇଛି ହେଲେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ପକଟରେ ପୁରେଇଥିଲି ଗଲା ଆଉ ହବନି ଆପଣ ଆଉ ଏମିତି ଆଣିବେନି ଫଳ ନାଇଁ ଲୋ ବୋପା ମା ଆଉ ଆଣିବି ମୋର ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମ ସେରିର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ତମର ଖୋଲା ହବ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏଠି ବୁଆ ବୁଆ ଦେଖଉଛି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ନହେଲେ ନାଇଁ ଆମ ଚେଣ୍ଟେଇର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ସଡା ଏ ହାଇବ୍ରିଡ ଟା କୋଉଠି ଥିଲା କି ଦେଖା ତମର କଣ ହଉଛି ଦେଖିଆ ପାଟିରେ ମାରିଦେବି ସଳା ଏଠି କଣ ହୁଳହୁଳି ପକଉଛୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଉନି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିଲେନି ଆଉ ହେଲାନି ନା ମୁଁ ସେ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଦୂତ তুমি যেতে চেষ্টা কলে ମଧ୍ୟ ଏ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ଯଦି କଣ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିବି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଏ ବୃକ୍ଷମୂଳ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ହବନି ଠିକ ଅଛି ଦୂତ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଏ ବୃକ୍ଷମୂଳରୁ ମୁଁ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମୋ ବାଟ ଅପେକ୍ଷା କର ନାରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଏ ବୃକ୍ଷମୂଳରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି ଅପେକ୍ଷା ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଫେରି ଚାଲ ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଆଚ୍ଛା ତେମେ କିଏ ସେ କଣ କିଛି କହିଲେ ଆମେ ତୁ କଣ ସେତେବେଳେ ଶୁଣି ପାରିଲୁନି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବି ତାହେଲେ ଶୁଣିବୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ହେଲେ ତେମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅସରପ ଆମେ ସେ କଥା କହିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସେଇ
ସେଇଥି ଯୋଗୁ ଲାଟିନ୍ ଘରେ ତମର ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି। ଏମିତି କାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତେମେ ନ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁଟା? ମୋ ନା ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ଡାକନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? କଣ ଡାକନ୍ତି? ଡାକନ୍ତି ହେ ରମ୍ଭା। ସେଇଟା ହୁମା ପାଖରେ ରମ୍ଭା। ହୁମା ପାଖରେ ରମ୍ଭା। ମୁଁ ତତେ ସେ ହୁମା ରମ୍ଭା କହୁନି। ମତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଡାକନ୍ତି ରମ୍ଭା ସୁନ୍ଦରୀ। ଓ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ତୋ ନା? ମୋ ନା? ଆରେ ମୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ନାଁ ଶୁଣିଲୁନି ତ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ତାହେଲେ ଶୁଣେ, ମତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଡାକନ୍ତି ଏ ବେଲ। ତମକୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବେଲ ଡାକନ୍ତି? ଆଉ ମତେ ତ ତାଳ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୋ ନା ତାଳ। ଭଲ ନା ପାଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତମର କୋଉ ରାଶି? ମୋର ନୀଲଜି ରାଶି। ଆଉ ତୋର କି ରାଶି? ମୋର ଥୋବଡା ରାଶି। ପୁରା ରାଜ ଜୋଟକ। କାଇଁ ପଚାରୁଛ? ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, କଣଟେ? ଆମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଗାନା ଶୁଣି ଶୁଣିକି ଆମକୁ ବୋର ଲାଗିଲା। ହଁ। ତମ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଗାନା ଗୋଟେ ଗାଉନ। ତୁ ଶୁଣିବୁ? ଶୁଣେ ମୁଁ ଗାଇବି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯଦି କାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରେ ମୁଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। କଣ ସେଇଟା କଣ ଫଟେଇକି ଆସିବ? ମୁଁ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେବି। ଏ ବୋପା ମା, ସେଇଟା ତାହେଲେ ଫଟିଆ ଫଟି ଗାନା। ତାହେଲେ ଶୁଣେ, ଦେଖି ଗାଇଲ। ସାଇଡ ହେଇଯା। এইটা কোন বেঙ্গ পশিগলা? ମୁଁ ସାରେଗାମା ପା କରୁଛି। ଓ ତମେ ସାରିଗାମା ଲୋଟେସନ ଦଉଛ? ତାହେଲେ ଶୁଣୁ। নীলি নীলি নিপ্রাণ বে নীলাচল এন্ড মান্ডনা বইলা এন্ডু মান্ডু সড়া ইয়ে তু কিছু জানিলু কি নাই? এইটা কোউ গানা? ଶୁଣୁ, ଆମ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଏଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ ମାନେ ଆମେ ଆମ ଦିଲକୁ ତତେ ମାଣ୍ଡି କରିକି ଦେଲୁ। তাহলে তম দিলি এরকম মান্ডি করিকি শোইছ? সড়া কি আউ যাইলা? আচ্ছা দেখি দেই গাইল গাইল। ତୁ ଶୁଣିବୁ? ଏ ଶୁଣୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନକୁ ମୁଁ କେତେ କାହାକୁ ଦେବି ଜାଣି ପାରୁନି। ତାକୁ ମଝିରୁ ଦି ଫାଳେ କରିଦବ। ହଁ, ତାହେଲେ ଶୁଣୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମନ